बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो ख़वातीन के बारे में है कि कैसे कैसे जो है वो उनका हक मारा जाता है और वो लाइल्मी की बुनियाद पर खामोश हो जाती हैं। एक शख्स ने बताया कि अबू ने अमशीरा की तालीम पर बहुत ज़्यादा ख़र्चा किया था, तो अब आप बताएं कि अबू वफ़ात पा गए हैं तो बहन का जायदाद में से हिस्सा बनता है या नहीं बनता। मोहतरम भाई, बात यह है कि तालीम पर 1 रुपया ख़र्चा किया था या 1 करोड़ रुपया ख़र्चा किया था। अबू की वफ़ात के बाद बहन जो है वो अभी कंवारी है या शादीशुदा है, वो जायदाद में हिस्सादार है, उसे हिस्सा मिलना ही मिलना है। दूसरा ये कहा जाता है कि हमने बहन को जहेज़ में सामान बहुत दिया है, उसे इतने तोले जो है वो जेवरात डाला है, तो अब्बू अब या अम्मी वफ़ात पा गए हैं तो अब उनका जायदाद में से तरके में से हिस्सा बनता है या नहीं बनता, क्योंकि हमने उन्हें जेवरात दे दिए थे और जहेज़ का सामान दे दिया था। तो मोहतरम भाइयों, इसका जवाब भी ये है कि जहेज़ जो है वो कोई इस्लामी अहकामात में शामिल नहीं है। शरई तौर पर जहेज़ देना कोई ज़रूरी नहीं है, ये हमारी खुद साख्ता रस्में हैं। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी की शादी की थी तो जो थोड़ा सा जहेज़ का सामान दिया था वो पैसे भी हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने दिए थे। तो जो मर्द अपनी बीवी को घर के बर्तन, चारपाइयाँ और दीगर सामान ज़रूरत नहीं दे सकता, वो कल कलां को बाकी ज़िम्मेदारियाँ कैसे उठाएगा। तो लिहाजा जहेज़ देना कोई शरई ज़िम्मेदारी नहीं है, लेकिन वरासत में से हिस्सा देना ये शरई ज़िम्मेदारी है। तो इस तरीके से भी आपको जो है वो अपनी बहनों को हिस्सा देना चाहिए, उनका हिस्सा जो है वो बनता है। नंबर 3, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमने हमशीरा की शादी बड़ी धूमधाम से की, तो शादी पर इतने लोग आए और इतने लाख रुपया जो है वो शादी पर लग गया, तो अब जो है अब्बू या अम्मी वफ़ात पा गए हैं तो हम चूँकि शादी पे बहुत ज़्यादा खर्चा किया है तो इसलिए जो है उनको वरासत में से कोई हिस्सा नहीं देना चाहते। तो भाइयों, ऐसी सूरत में भी ये हमारी इतनी इतनी बड़ी शादियां करना और इतने अखराजात करना और 50 किस्म की फजूल रस्मों पे खर्च करना, ये ना तो कोई शरई तौर पे ज़रूरी है और ना ही कानूनन ये कोई ज़रूरी है। ये हमारी खुद साख्ता रस्में हैं। ऐसा करने से शादी पर आप बहुत ज़्यादा खर्च कर दें तो बहनें जो हैं वो वरासती हक से महरूम नहीं हो जाती। नंबर 4, ये कहा जाता है कि बहन ने अपनी जो है वो शादी से पहले कह दिया था कि मैं अपने जो बहन भाई हैं, दीगर जो मतलब भाई हैं, उनसे मकान में या प्लाजे में या दुकानों में कोई हिस्सा नहीं लूँगी। तो अब उसकी शादी हो गई है, अम्मी अबू वफ़ात पा गए हैं, तो अब वो हिस्सा मांग रही है। आप बताएं कि क्या वो ये जुल्म नहीं कर रही। तो मोहतरम भाइयों, शादी से पहले या शादी से बाद में किसी बहन भाई का ये कह देना कि अबू या अम्मी की वफ़ात के बाद हम तरके में से हिस्सा नहीं लेंगे, ऐसा कह देने से वो अपने शरई हिस्से से महरूम नहीं हो जाता है। और वैसे भी अभी अबू अम्मी ज़िंदा होते हैं तो अभी तो वो उसका हिस्सा बना ही नहीं, अभी तो वालदैन की मलकियत होता है। और दूसरी बात ये है कि जब वालदैन वफ़ात पा जाए तो उसके बाद भी एक बार हिस्सा जो है वो उस बहन भाई को जाना है, उसके बाद वो आपको हंसी खुशी जो है आपके नाम वो जायदाद करने का हक रखता है। अच्छा जी, अगले नंबर पे ये कहा जाता है कि अबू अम्मी वफ़ात पा गए हैं तो बहनें जो है वो हिस्सा मांग रही हैं। हमने कहा है जो बैंक में पैसे पड़े हुए हैं उसमें से हिस्सा ले लें, लेकिन मकान में से हमने कोई हिस्सा नहीं देना। क्या हम ठीक कर रहे हैं? मोहतरम भाइयों, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आपको हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। मकान हो या कोई प्लाट हो या जेवरात हो या पैसे हों, एक एक चीज़ में घर सुई सुई तक में भी जो है वो बहन जो है जो उसका शरई हिस्सा बनता है वो उसमें हिस्सादार है। आप अगर ऐसा करते हैं तो शरन और कानूनन जो है आप गलत करते हैं, आपको उन्हें हिस्सा देना चाहिए। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसे कहा जाता है कि बहन जो है उसको हिस्सा जो है वो 2 एकड़ आता है, लेकिन हमने उसे कहा है कि तुम 1 एकड़ ले लो। क्या ऐसा करना जायज़ है? मोहतरम भाइयों, आप ये सरासर जुल्म करते हैं, अपनी कब्रों के लिए आग इकट्ठी कर रहे हैं। ऐसा करना शरन या कानूनन बिल्कुल जायज़ नहीं है। अगर बहन की जायदाद जो है
ترکے میں 2 ایکڑ بنتی ہے یا 1 ایکڑ بنتی ہے، جتنی بنتی ہے پوری دیں۔ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ ناحق طریقے سے بہن کی جائیداد ایک مرلہ بھی جو ہے وہ روک لیں۔ بعض دفعہ ایسے کہا جاتا ہے کہ ابو امی وفات پا گئے ہیں اور ایک ہی مکان ہے اور ایک ہی میری بہن ہے، ان کے مالی حالات بھی بالکل ٹھیک نہیں ہیں اور وہ حصہ مانگ رہی ہے۔ اگر میں مکان سیل کر دوں گا تو میں روڈ پہ آ جاؤں گا، تو میں کیا کروں؟ مجھے بہن کو حصہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ محترم بھائی، آپ کو بالکل مکان سیل کر دینا چاہیے اور اس بہن کو ضرور حصہ دینا چاہیے۔ یہ اس کا یہ حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ اللہ پر یقین رکھیں، اللہ پر توکل کریں، اللہ کی حدود پر جو ہے وہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ غیب سے آپ کے رزق میں وسعت عطا فرمائے گا۔ یہ کہہ دینا کہ ایسے میں روڈ پہ آ جاؤں گا اور میرا کیا بنے گا، اس طریقے سے شریعت کے احکامات جو ہیں وہ ساقط نہیں ہو جاتے، ان پر آپ کو عمل جو ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ مکان سیل کریں اور بہن کا حق جو ہے وہ ہر صورت میں آپ ادا کریں۔ ایک بھائی نے یہ بھی سوال پوچھا کہ ہم نے بینک بیلنس سے بھی ہمشیرہ کو حصہ دے دیا ہے، مکان سے بھی حصہ دے دیا ہے، لیکن جو کھو کا احاطہ ہے، جیسے شاملات زمینیں ہوتی ہیں، کھو کا احاطے وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے پٹواری کہہ رہے ہیں یا لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہنوں کو حصہ نہیں جاتا، تو آپ اس کے بارے میں وضاحت کر دیں۔ بھائیوں، شرعی طور پر یا قانونی طور پر ایسی کوئی شک نہیں ہے، ایسا کوئی کلیہ نہیں ہے کہ جس کے مطابق جو ہے ایسا ہو کہ بہنوں کو وہ شاملات زمینوں میں سے حصہ نہ جاتا ہو۔ بالکل حصہ جاتا ہے۔ خالی زمین ہے اس میں بھی حصے دار ہے، اوپر کوئی مکان دکان بنا ہے اس میں بھی حصہ دار ہے، حویلی میں کوئی جانور کھڑے ہیں اس میں بھی حصہ دار ہے، ذرہ ذرہ جو آپ کا باپ یا ماں جو ہے ترکے میں چھوڑ کے گیا ہے، بہنیں اس میں برابر کی جو اس کا شرعی حصہ بنتا ہے حصے دار ہیں۔ بعض دفعہ بھائی یہ کہتے ہیں بہنوں سے، اگر تم نے جائیداد میں سے حصہ لینا ہے، اب ابو یا امی وفات پا چکے ہیں، تو پھر تمہارے لیے ہمارے گھر کے دروازے یعنی کہ پیک کا دروازہ جو ہے وہ بند ہے، تو اس کی کیا کوئی قانونی یا شرعی حیثیت ہے؟ محترم بھائیوں، بات یہ ہے کہ دین میں پورے داخل ہو جائیں، جو حصہ اللہ تعالیٰ نے بہنوں کا مقرر کیا ہے انہیں ادا کریں، اور بدترین انسان وہ ہے کہ جو اپنے عزیز و اقارب سے قطع تلقی کرتا ہے، ان سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے، ان سے دوری اختیار کرتا ہے۔ آپ انہیں ہنسی خوشی ان کا حصہ دیں اور ان کی خوشی غمی میں شامل رہے، فقط اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر آپ اللہ کے حکم پر عمل کریں گے تو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ لہٰذا ڈرا دھمکا کر یا انہیں پریشرائز کر کے یا کوئی اخلاقی طور پہ ان کو جو ہے ان کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی کوشش کرنا کہ تم ایسے نہیں ایسے کرو، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ غلط ہے۔ آپ کو ہر صورت بہنوں کو ان کا حق دینا چاہیے اور پورا ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ کو یہ باتیں دل کو لگی ہیں اور اس کو شیئر بھی کریں، لائک کمنٹ بھی کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچے اور وہ ان باتوں پہ عمل کر کے دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت سنوار لیں۔